नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 28 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। ऑटो चालकों झील बाहाघर करने को मिल 1 लाख टंका। यह सहित महिला मानक मासिक 2100 टंका। अन्यपटे सुभद्रा योजना हेउ किंबा पीएम किसान योजना हेउ बड़ अपडेट आसी स्कूल छात्र छात्री मानक पर नहीं। तेबे आसंतु आज सकाळ आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 28 तारिख में भुवनेश्वर जनता मैदान रे आयोजन होगाकू जाउचे उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलनी, जहाँ 2 दिन अर्थात 28 तारिख 29 तारिख 2 दिन पर्यंत चलिबो। जनता मैदान रे आयोजित एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामिल हेबे। चलित मास मोदींकर यह द्वितीय ओडिशा गस्त। प्रवासी दिवस कार्यक्रम रे जोग देबाकू जनवरी 8 रे 2 दिनिया ओडिशा गस्त रे आसिथिले मोदी। आज पुणी प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त रे आसुचंती। एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायचे। मुतयन हेबे 40 प्लाटून पुलिस फोर्स। यह सहित 400 वरिष्ठ अधिकारी को मध्य मुतयन करा जायचे। ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था को मध्य कड़ाकड़ी करा जायचे। परवर्ती खबर, मोदी आसिबे शिल्प आनिबे। ओडिशा रे आरंभ हेबो शिल्प विप्लव। ऐतिहासिक हेबो उत्कर्ष ओडिशा। ओडिशार प्रति जिले में शिल्पानुष्ठान खोलिबो। उत्कर्ष ओडिशा जुगान्तकारी एवं ऐतिहासिक हेबो। ओडिशार प्रति जिला को आगो को नेबाकू आमर यह परिकल्पना। ओडिशा रु आरंभ हेबो शिल्प विप्लव। 4टी सेसन हेबो। 16टी क्षेत्रीय सेसन रहिबो। विभिन्न सेक्टर शिल्प ओडिशा आसिबो। गत सरकार रे सबु संभावना थाई मध्य शिल्प मरुड़ी होइथिला, किंतु ओडिशा रे एबे मेक इन ओडिशा कार्यक्रम जरिया रे अधिक रु अधिक शिल्प ओडिशा को आसिबे। मोहन सरकार 7 मास मध्य 2,75,000 कोटी निवेश पाई 159 शिल्प संस्था को सिंगल विंडो रे अनुमोदन मिली। परवर्ती खबर, मां को हुंडी बाहरिला 94 लाख टंका। रायगड़ा जिलार अधिष्ठात्री देवी मां मझी घरियाणी मंदिर हुंडी 6 मास पर पुणी थे खोल जाइए। स्थानीय तहसिलदार तत्वावधान में पुलिस कड़ा सुरक्षा बलय मध्य मंदिर परिचालना कमिटी कर्मकर्ता उपस्थित 9टी दान हुंडी गतकाली सकाळ 10:30 खोल जाइथिला एवं गणति करा जाइथिला। हुंडी बाहरी 94 लाख 49,000 टंका। यह सहित 93 ग्राम सुना एवं 2 केजी रूपा मध्य हुंडी मिली। गणति कार्यक्रम में 200 रु अधिक महिला एवं पुरुष स्वेच्छासेवी माने नियोजित होइथिले। तबे 6 मास तले हुंडी 69,15,000 टंका बाहरी थिला। परवर्ती खबर, रास्ता पाई आसिबो नुआ आईन। ओडिशा रे पुराना सहरर हेबो नवकलेबर, तैयारी हेबो नुआ सहर। टाउन प्लानिंग स्कीम रे हेबो परिवर्तन। ओडिशा रे 17% टाउनशिप थिबा बेले यह 30% को संप्रसारित करा जिवो। टार्गेट रे 2036 रे विकसित ओडिशा पाई टार्गेट रखा जाइए। एथिपाई सहर विकास उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउथिबा नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। सबो डेवलपमेंट अधिकारी सहित आलोचना होइचे। परवर्ती खबर, राज्य रे घन कुहुड़ी पाई 12 जिला को सतर्क सूचना जारी। सकाळ सकाळ कलबल करिबो घन कुहुड़ी। एबे मिलिबनी निस्तार। आहुरी 4 दिन पर्यंत राज्य रे घन कुहुड़ी हेबो। 30 मीटर दिसु नथिबा रास्ता घाट जना पड़िचे। तेबे गाड़ी चलाचल रे बाधा सृष्टि हेबो। उपकूल ओडिशा समेत अभ्यंतरण ओडिशा रे एभली किछि स्थिति जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिचे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आज 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि घन कुहुड़ी पाई। आसंता 4 रु 5 दिन मध्य तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। आज सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, कटक, नयागढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध जिले में घन कुहुड़ी हेबो। परवर्ती खबर, किए हेबो राज्य बीजेपी रो मुखिया। ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी एहार सांगठनिक निर्वाचन द्रुत गति रे आगे नैछि। राज्यर अधिकारु अधिक जिला गुड़िकरे सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया शेष होई राज्य सभापति निर्वाचन पाई बाट फिटिछि, जहाँ आसंता सप्ताह रे घोषणा करा जाई पारे। वर्तमान सुधा राज्यर 14टी जिले में सभापति नियुक्ति विचाराधीन रही, जहाँ राज्य सभापति निर्वाचन पर चूड़ांत हेबो बोली कल्पना जल्पना जारी रही। ए पर्यंत बीजेपी राज्यर 37टी सांगठनिक जिला मध्य 23टी रे निर्वाचन शेष कर सारी। अन्यपटे राज्य बीजेपी सभापति किए हेबो एने कल्पना जल्पना लगी रही। अनेक टाणुआ नेता आग धाड़ी रे अछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପ୍ ଜାରି କରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି କି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପୂଜକ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରିରେ କୋଚିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପାଣି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣି ନିର୍ମଳ କରାଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘରେ ମିଳିବ ପାଣି। ଗରିବ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି କରିବେ। ନୂଆ ସୁବିଧା ଜାରି କରାଯିବ। ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଣି ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋରେ 25% ରିହାତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଧାର ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦାଖଲ ନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପାର ଆଇଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗିଲେଣି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କଲେ ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ମିଳି ନପାରେ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବୀମା କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବୀମା କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରେ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1988 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯାନ ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ 17 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ 2 ଦିନ ଚାଲିବ। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା 15 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ 300ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର, ଲୋକ କଳାକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାର, ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଏବଂ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନରେ ସରିବ eKYC ଯାଞ୍ଚ। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ ସରିଯିବ eKYC ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମୟ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 88% ଲୋକ eKYC କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 40,40,864 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ eKYC କରିନାହାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ସରିବ eKYC ଯାଞ୍ଚ। ଏହାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଏନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ eKYC କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ 3ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟର 60% ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
परवर्ती खबर मोदी ପାଇଁ भुवनेश्वर ट्राफिक कटकणा। आज भुवनेश्वर हेबाकु थिबा मेक इन ओडिशा एनक्लव 2025 रे प्रधानमंत्री जोग देउचंती। एथिपाई भुवनेश्वर ट्राफिक कटकणा लगाई कमिशनरेट पुलिस। आज पूर्वाह्न 10:25 रु पूर्वाह्न 11:10 पर्यंत एयरपोर्ट छकरू हॉस्पिटल छक, एजी छक, राजभवन छक, पावर हाउस छक, 120 बाटालियन छक, जयदेव विहार छक, यह सहित नाल्को छकरू कौनसी जानवाहन चलाचल करिपारिबो नाही। सेहीपरि मध्याह्न 12:20 रु मध्याह्न 1:05 पर्यंत नाल्को छक, यह सहित जाभियर छक, जयदेव विहार छक, 120 बाटालियन छक, एने एयरपोर्ट छक पर्यंत जानवाहन चलाचल करिपारिबो नाही। परवर्ती खबर इतिहास रचिला उत्तराखंड। गतकाली ठारू इतिहास रचिचे उत्तराखंड देशर प्रथम राज्य भाव में लागू करिछि यूसीसी। उत्तराखंडर बीजेपी सरकार देशर प्रथम राज्य भाव में राज्य में लागू करिसेंति यूसीसी। एने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना देइचंती। यूसीसी पोर्टाल को उन्मोचन करिसेंति मुख्यमंत्री। यूसीसी लागू हेबा द्वारा राज्य में समस्तंक पई समान आईन लागू करा जाइछि। समाज रे कौनसी अंतरपांतर करा जाई पारिबो नाही। यूसीसी लागू करने नहीं 2022 उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन में प्रतिश्रुति देइथिला बीजेपी। परवर्ती खबर मिलिबो एही दिन किसान योजनार 19तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजना हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। 19तम किस्तीर अपेक्षार अंत घटिबो खूब शीघ्र। तबे किस्ती टंका केबे आसीबो ए नै बड़ अपडेट आसीछि। बैंक खाता रे आसंता मासरे टंका जमा हेबो। ए नै तारीख मध्य चूड़ांत होई सारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास 24 तारिख रे बिहार रो 19तम किस्ती चाषी मानक अकाउंट को पठाई सीधा सड़क चाषी मानक अकाउंट को पुणी थरे आसीबो 2000 टंका। वर्ष को 6000 टंका मिलुची। परवर्ती खबर पुणी थरे आरंभ हेबो कैलाश मनसरोवर यात्रा। भारत और चीन मध्य पुणी थरे कैलाश मनसरोवर यात्रा आरंभ हेबाकु जाउचे। सोमवार दिन एने निष्पत्ति होईचे। एही निष्पत्ति अनुसार उभय पक्ष संपर्क को स्थिर एवं स्थायी करने सहित किछि जन केंद्रीय पदक्षेप नेबाकु मध्य सहमति देखाइचंती। परवर्ती खबर टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जितिले बुमराह। भारतीय तारका बोलर द्रुत बोलर जसप्रीत बुमराह 2024 सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट पुरस्कार जीतिचंती। 2018 रे टेस्ट रे पदार्पण करिथिबा बुमराह इंग्लैंडर जो रूट, हैरी ब्रूक यह सहित श्रीलंकार मेंडिस को पछरे पकाई प्रथम थर पई आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड निज नाम रे करिचंती। परवर्ती खबर आज भारत एवं इंग्लैंड मध्य तृतीय टेस्ट मैच। भारत इंग्लैंड मध्य चलता 5 टिकिया टेस्ट मैच आज तृतीय मैच खेल। प्रथम 2टी मैच रे भारतीय दल सीरीज रे 2-0 रे आगुआ रही। आज तृतीय मैच राजकोट खेल। तेबे इंग्लैंड पर तृतीय मैच निर्णायक रहिबो। एही मैच दल कर अबा मर स्थिति रे निश्चित भाव में जितबाक चेष्टा करिबो। दल हारिले सीरीज हारिबो।